Hey, good afternoon, everyone. As a continuation of our discussion, last meeting we discussed about this summation formula. Why? Because this is necessary for you to understand how the summation uh, going on, and it is the prerequisite for solving or finding the mean of the given data. Okay. Okay. Now let's proceed to the measures of central location. The first on the list is the arithmetic mean. Again, class na duha ka klase sa formula that we're going to lead for the um, kapag atong gikuhaan og data is sample, mao ni ang ato ang gamit nga formula, the statistic or the x bar. Again, that is the summation of x sub I, where I from 1 to n over n. Okay? And for the population, pag ato ang data is comes from the population, that is mu bar. Okay, read as mu. Okay, mu bar is the summation of x sub I, where I ranges from 1 to capital N over the capital N. Okay, pareha na sila answer class. Pero, if ipasolve ta mo, tapos akong gihatag nga dita is sample, then inyong gigamit nga kanang gigamit ninyo nga formula is kining mu bar. Okay, mali na to imuhang answer. Why? Because ang although tama ka ng na-come up na value, pero since mali nga formula yung gigamit, mali gyapon ang kumadawat yung mga answer. Okay, so that is the summation. I-add lang nimo tanan over kung pila sila kabuo. Itong in. Okay. For example, the ages in weeks for the 6 kittens at the animal shelter are, okay, this one, 3, 8, 5, 12, 14, and 12. So find the mean. Okay, unless naka-indicate siya class na sample or random sample, na keyword nga sample or random sample, that data is from the sample. So magamit ta og kining X bar. Since wala man siya gingon diri nga sample sa gikan, that is i-presume na to nga kana nga data is population. So ang gigamit nga formula is the mu bar x sub I. Okay, ano na siya ha? Para klaro lang. Okay, the summation or mu bar equals the summation of x sub I, okay, where I from 1 to n over the capital N. Okay. I-add lang natin mo tanan, 3 plus 8 plus 5 plus 12 plus 14 plus 12 over 6 kay 6 mo siya tanan. The answer is 54 over 6 or 9. So therefore, the average is 9 weeks. Okay, another example. The fat contents in gram for serving an 11 branch package or packed foods is determined by the U.S. Agriculture Department. Okay, then find the mean. Pagitaw na to ang mean ani nga mga data. 6.5, 6.5, 9.5, 8.0, 4.0, 8.5, 3.0, 7.5, 16.5, 7.0, and 8.0. Again, magamit tag mu bar na siya bar sa taas. Why? Because wala indicate gihapon na sample siya gikan. I-add lang na siya tanan over 11. Kay 11 mo na siya tanan. If i-count po nimo ni siya, 11 siya. So therefore, the answer is 11.634 grams. That is the average of this one.
Okay. Now let's proceed to the properties of the mean. Ang mean class is unique siya. Okay? Isa lang iyang value. Bisan pag 1 million na siya ka-data diha at imong yatag, isa lang yun ang iyang mean. Always good nga isa lang ang mean. And it can be computed for numerical data only. You cannot compute the mean of the nominal and ordinal. For example, you cannot compute the average of the gender. Kung sa may tunga-tunga sa male and female. Diba? Wala man. Wala average sa male and female. You cannot see that in between siya. No. Okay? Or the religion. Sa pagpila pa naka-religion diha, you cannot compute the mean of the religion. Maka-compute mo kag mean kung number ang imuhang data. And it is easily affected by the extreme values in the data. Unsa ning extreme values? Muna siyang gitawag outlier. Okay? Ang outlier class muna siyang wala siya nabilong sa grupo. Okay, tagaanta mo example. Okay. Okay. For example, imong mga grado is 95, 96, 94, 93. Pero naay sa kagrado nga 81. So, ang kanang 81 diha, tawag na siya nga outlier. Wala siya nabilong sa grupo. Okay? Ang outlier daw class is ubos, extremely low. Pareha ani. Okay, di ba mabira man na siya mis na imong average line of 9, na tendency nga mo mabira siya mahiwa na lang sa line of 8. Okay, ma-pull down. It pulls down the value of the mean. If the outlier is very large pod, kung dagko pod kayo, for example, itong balihon, okay, na kay 81, 83, 82, 84, dayon na din kay sa grado nga 96. Ang kining 96, makabira na sa imong average nga dako imong average, posible nga almost line of 9 na. Okay, if the outlier is very large or big value, it magnifies the mean. Okay, okay lang tanan no kung grado ra na siya. But if data na ang istoryahan, okay, kung mag-research na mo, ang may tabo, ma-distort imong data. Okay, for example, nag-conduct kag survey na imong mga survey dito kay Likert scale, kung gamit ka ng strongly disagree, disagree, neutral, agree, strongly agree. Okay? Ang tanan nga halos tanan, no? For example, na kay 20 ka respondents ang ilang answer sa imong question is strongly agree. Pero naay isa dito class nga sa correspondent nga ang iyang gibutang is strongly disagree. So opposite kay siya. Okay, it might be nga wala nasabtan or na mali ang iyang pagka-interpret sa imong question, but kato siya maka-distort sa data. The best thing that you can do or the rule of thumb is imuha lang to sang tanggalon nga respondent. Why? Because madaot naman nun ang imong data. Madaot ang interpretation sa imuhang data. Okay, mo na buhaton na to sa outlier. Ang wala na bilong sa grupo, di na lang nimo siya apilo. Okay. Punta naman tayo sa median. Okay, the median is siyang gitawag class nga halfway point or the middle value of the data set. Siyang tunga-tunga. For example, na kay 5 ka data, okay? Na kay data nga okay, 1, 2, 3, 4, 5. Obviously, ang tunga-tunga diha kay 3 man, di ba? Klaro magid kayo nga 3. Okay, pag 7 pod, okay, dali ra pod siya kung ano, no? Okay. Ang ikaupat, okay, 1, 2, 3, 4. Okay, wait. Okay, 4.
5, 6, 7. Klaro man kayo nga ang ikaupat ang middle value of the data. Okay lang tanan no kung nga naratanan ang data. So to solve the median is natay duha ka case. Okay, the number of observation is add, mo na siya. Kung bungkig siya, katong tunga-tunga, mo to ang imuhang median. Kung pares pod, if the number of observations is even, then katong duha ka tunga-tunga, mo to imuhang median. Okay, diri sa ta sa art. Okay. Here are the steps to compute the median of the data. Number one, arrange the data in increasing order. Dili lang ta sa increasing. Increasing order of magnitude. Then select the middle point. I-arrange ni mong data una. Kaya ka mag-solve sa middle point. Okay. Data number one. Again, so ang data is gikan siya sa population, magamit ang parameter pag may nakabutang na random sample, then the data is a sample. Magamit ta ani nga formula. Pari-parihara na sila class. Ang notation ra yung galahi. Small n, capital N. Okay, for example, the weight in pounds of a sample. Okay, na keyword yan ang sample. 7 army recruits are 180, blah, 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 up to 186. You find the median. Okay. 7, ha? Bungkig. Okay. First step is i-arrange na to siya into increasing order of magnitude. So, una is 180, then 186, then 191, isa pa, 201, sunod, dayon, 209, then 219, and 220. Then after that, sample mo na siya ha. Okay, kumala na ito na sa kuhaan ha. Ato na siyang na-sort. Sample man, kini akong gamiton na formula. Okay, x tapos na siya wiggle sa taas. Xn plus 1 over 2. Okay, ang n na to is 7. So that is x sub 7 plus 1 over 2. Okay, that is x sub 8 over 2 or x to the 4. Kaupat. The fourth observation. So this is x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4. So therefore, this one here, 2.01, 201 rather, is the median of that data. So that is 201. Okay. Now, if dire na punta sa even. Okay. Pag even, again, no, gyapon ka formula. This one here is for the parameter and the other one, this is one for the statistic. Okay, example, the average of a sample. Again, nagaya po keyword class na sample. Sample of 10 college students are, okay, manilang ages. 18, 24, 20, 35, 19, 23, 26, 23, 19, and 20. Okay, find the median. Okay, to solve that, i-arrange muna na to. Arrange na to. Kuhaan na akong Tagalog. Okay? Arrange na to ni siya into increasing order of magnitude. So, that is 18, 19. Okay, suppose na-arrange na to ni siya. Muna niyang iyang increasing order. Gikan na nga data. Okay. Then, to solve that, sample maghihapon.
Kini gyapon na formula. Why sample? Because naka-indicate na sample. Okay? X sub n over 2. Ang n na to kay 10 over 2 plus x sub n gyapon 10 over 2 plus 1 over 2. Okay. May mo siya x sub 5 kay 10 over 2, 5 man. Tapos plus 1, x sub 6 over 2. Diba kini? 5 man na siya, plus 1, so 6. Atong buhaton is, atong i-determine kung asa dito ang ika 5 o 6, then ato na yung pangitaon, atong isolve ang iyang mean. Okay. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Kana. Muna ang 5 o 6. Again, is 20 plus 23 over 2. Okay, then the average na, kung ako na siyang kuhaon is 43 over 2 or 21.5. Okay, so mao ni ang median aning data. Okay? Matag ko another example. Okay, another example. Ito example ha. Okay, n equals 8. Okay? Small letter man na siya. So, meaning sample. The data are 7, 3, 1, 4, 5, 9, and so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doon na lang. 7 and 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Find the median of this data. Step number 1 is rewrite the data into increasing order of magnitude. So that is 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9. Okay, double check na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then, solve na to ang kini nga formula ha, kaya nga naman, sample man na siya, small n man. That is x sub n over 2 plus x sub n over 2 plus 1. Then, solve the average. Okay? So, ang n na to kay 8 over 2, so may mo siya 4. Tama ba? Kay over 2 man, 8 over 2. Plus, kini siya, mag plus 1 lang ko diha, kay 5 na. Over 2. So, x sub 4, ug x sub 5 daw, 1, 2, 3, 4. So, meaning kanang duha, 5 and 6. 5 plus 6 over 2, 4, that is 5.5. So therefore, the median of this data, where that data is from the sample, is 5.5. Okay? Now for the properties of the median, it is unique. For numerical reghapon, you cannot compute the median of nominal and ordinal. Okay? And it's not affected by the extreme values. Okay. Bisan pag naka-extreme values diha, di siya maapektuhan, di man siya average. Kay ang possession man ang gibasihan nimo sa median. Ang pinaka-center, ang
the middle values of that data mo to ang median. Okay? For the last one is the mode. The mode is the most data or the most occurrence values in a data set. Okay, in other words, katong nagbalik-balik. Okay, denoted by this one, kanang x, tapos na siya ay kanang sa taas. For the sample, and for the parameter is katong gihapong mu ka, tapos na yan sa taas. Okay. In the mode class, there's no need to arrange the data. Ang itaon lang nimo itong gabalik-balik. For example, kanya, the following data represent the duration of US space shuttle voyages for the years. Kaya siya gaingon og kanang sample siya, therefore this data is population. Kini dili mga biton nga notation. Kasi na yung sample. Okay? Pero mas makatabang yapon no kung i-arrange na lang nimo siya. I-sort na lang nimo. So, ikaw kamo na bahala kung kaya niyo i-sort. Pwede ra magyapon kung aptik lang mong mata, um, maka-determine gud mo kung asa dito ang pinakadaghan. Okay? So, 6, kay isa lang ang 6, ang 7, kaduka, ang 8, kay 1, 2, 3, 4, 5, kalima, 9, katulo, 10, kaduha, 11, kaduha, 14, katulo. So, therefore, the mode of this data is 8. So, man siya, kasi man siya, balik-balik siya ang most occurrence. Okay. Napoy time class para ni. The data is 2, 3, 5, 7, 8, and 10. Okay, walay nagbalik-balik. So therefore, the answer is no mode. Do not write nga kini equals 0. Kaya nga naman, kay meaning na 0 diha nga kaduha siya. More than 1. Nagbalik-balik. So instead, write no mode. The answer is no mode. Wa siya mode. Pwede gyapon nga parehaan ni kini nga data 18 and 24 occur 3 times. Silang duha pareho. Therefore, the modes is 18 and 24. Okay? So, pwede siya, mo to gitawag bimodal, kay duha ka mode. Kung tulo ka mode, trimodal. Pwede po siya no mode. Okay. Then the properties of the mode, it can be computed for any type of data. Pwede siya nominal, ordinary, interval, or ratio level of data. Di siya unique class. You can have either wala, naa, or kaduha, or kapila. Kapila sila nagtay. It may not exist like on the other example, motong know-how. Okay? So, diri alang tataman. For our next discussion is the weighted mean. Okay? Thank you and God bless.